आम महोत्सव देखते आसगले सब्यसाची वर्षा सब्यसाची अर्चिता Sabyasachi bhai on the stage. Khibe apun kahibe apun ko darshak apun ko sunibe please. Ei I love you pore mu kahi paribi je mu apun manko love ko feel kali. Feel my love. Namaskar Jai Jagannath. aji गाँ को अगर पुआ आसला बहु कोन संगे संगे आसिया कथा कि बहु टिके परे आसीबो न आ सेमिति भी हम बाहागर परे प्रथम थर पे आपन को अंचल को आछछु तो माने मु आगो निज अंचल को निजर करबी तापर जे कि स्त्री को आनिबी ना ना ठीक नै तो आजी सुनछि जे मन करबानी एंटरटेनमेंट आरंभ करबा मो संगे किए किए पागल प्रेमी के अछंती हाथ देखिले पागल प्रेमी अछंती तो मु ई गीतटी को डेडिकेट करबी सब पागल प्रेमी मानन को और तांको वन साइड लवर जो माने अछंती से मानन को ए एक्स वाई की हो मो संगे समस्त के मिसी की गाइबे बाबरे हो बा दूररे फील माय लव छोड़ा ना नाही मने मारे फील माय लव गलु जा तुरे दादा के फील माय लव सुंदर भाव गीत गाई मो रेकर्ड को अर्चिता काटिबा दरकार नहले किछि नै जे गाँ लोक कहबे पुओटा भिडियो को रेडी किंतु बहुटा हलानी कितने मल्टी टैलेंटेड बधे जानी न घरे रोसई भी करी पारे स्टेज रे गीत पारुले पारुले जो दर्शक को चाहिए था तो भीतर मुरही मो भीतर मुरही छाड़ी रही पारना तेरे लेखी तो ननरा तेरे लेखी तोरी ना माने सफर को बैलेंस करते श्रेया कुआड़ जाइतिलो ओ डॉक्टर को पाखु जाइतिलो जीवा पई 5 मिनिट फेरिबा पई 5 मिनिट 10 रु 15 मिनिट लागिबा कथा घंटा ने कोउतिलो ठीक एक्टिंग कर देजी नहीं माने बाहरे वर्षा होतला ओ वर्षा होतला हाथ रे छता भी अछि ता संगे तमे छता तले एमते ठिया हितला ना तो सब देखा होती देह को देह टच निश्चय होतु बिजुली ठीक एमिति मारतुबो देह रे सिहरण खेलतुबो से किए केही नो एते तुमको फॉलो करछि एते फोटो उठैछि मु जानिनी से होछि चंदन तम पूर्वतन प्रेमिक ए डीजर भारियो किछि कथा नथला माने पूरा साइलेंट खाली आखि आखि कथा बाता मुनि मते केते थर तुमको कहिछि ताको भूली जाओ फेरे में लागुछि चंदन तम रक्त रे मिसि जाइछि तम हृदय रे पूरा पेस्ट हो जाइछि देखो मो मानुछि बाहागर पर चंदन को मत पाते हेले बाहागर पर ताको
ବୋଲି ତମ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆଉ ତମେ ହିଁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାକୁ ମନେ ପକେଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛ। ଓ ସବୁ ଭୁଲ ତାହେଲେ ମୋର ନାଇଁ ସିଆ କାନ୍ଦୁଛୁ କଣ ପାଇଁ ତାମାନେ କଣ ମୁଁ ତମକୁ ଟର୍ଚର କରୁଛି ସିଆ ମୁଁ କଣ ତମକୁ ଟର୍ଚର କରୁଛି ସିଆ ମୁଁ କଣ ତମକୁ ଆମ ଡାଇରେକ୍ଟର ମାନେ ଆକ୍ସନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କଟିଂ କରୁନାହାନ୍ତି ସିନ୍ ଓକେ ତ ନେକ୍ସଟ କୁ ଯିବା ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତିରେ ସ୍ୱପ୍ନର ସୌଦାଗର ସିନେମା ସୁଟିଂ କରୁଥିଲି ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କର ଏଇ ହାତର ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଇଥିବ ମତେ ଗୋଟେ କଥା ଏମିତି ରାଗିଥିଲେ ଯେ ବଦଲା ନେବା ପାଇଁ ସେଟା ବାହାରିଲେ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭାଇ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ନାଇଁ ଛାଡ ସେ କଥା କାହିଁ ଉଠେଇବା ଆମେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାରେ ଅଛେ ସୁନ୍ଦର କଥା ହବା ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କୁ ବାହା ହେଇଛି ତା ପଛରେ କୁଆଡେ ଗଲେ ଆସ ଆଚ୍ଛା ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କୁ ବାହା ହବା ପଛରେ ବି ଶଶୀ ଭାଇନାଙ୍କର ହାତ ଅଛି ଶଶୀ ଭାଇନା ମତେ ବହୁତ ଦିନରୁ ସବୁବେଳେ ମତେ ଇନ୍ସପାୟାର କରନ୍ତି ସବ୍ୟସାଚୀ ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କୁ ବାହା ସକାଳେ ଉଠି ଚାହା କରିବ ନ କରିବ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସେଇ ଖୁସିରେ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଇଯାଉ ତାହେଲେ